An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi. Kalandenw ni an bɔlen ni thème kura wɛrɛ ye bi. Thème min n'an kɛlen ka sɛmɛ la chance garijɛgɛ. Nin ye mɔgɔ ka tirabu ye. Mɔgɔ min n'a tɔgɔ ye ko Dirisa a selen ma laturuko la. K'i k'a ka garijɛgɛ ko filɛ. N'o ka di ye n bɛ don n'o ye. Nin ye mɔgɔ ka tirabu fana ye, mɔgɔ min tɔgɔ ye Emmanuel. A y'i wele walima a ser'i ma k'i ka laturu da ye a ka garijɛgɛ ko la. Ne hakili la kuma nin jɛra. O kuma laɲini bɛ min nɔfɛ n bɛna fɔ. Tirabu san fɔlɔ, san filanan ani san sabanan de filɛ nin ye. N'an y'a sɛbɛn 1, 2 ani 3. A cira Dirisa ye walima a cira Emmanuel ye a ka garijɛgɛ ko la. N kɛlen ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sɛbɛn fo ka taa se 16 ma. O kɔrɔ ye so 1, so 2 fo so 16. Mais ne ta tɛ numérotation ye dɛ. Ne ta ye so siri cogo di. A ka jɛya bɛɛ ma. O kuma na sisan tirabu cira Emmanuel walima Dirisa de tɔgɔ la garijɛgɛ ko la. Ne y'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka laturu tiɲɛ ɲini ka dɔn. Aw mago bɛ laturu tiɲɛ kuma na. A ye na mɛn n bɛ dalu di aw ma. Anw yɛrɛ ko laturu garijɛgɛ so ye jumɛn de ye? Laturu so filanan de ye laturu garijɛgɛ so ye. Aw yɛrɛ ko ten ka fara ne kan. Fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ fɛ ka laturu tiɲɛ dɔn. O tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ, aw ka fara ne kan, anw ko laturu garijɛgɛ so den tɔgɔ ye ko Adama. Fo ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka laturu tiɲɛ dɔn, walima i tɛ fɛ ka tiɲɛ ɲini, walima i banna tiɲɛ na, sinon nin kuma fila sigicogo ka ɲi. N'o kuma fila sigicogo ka ɲi aw ko don. O la garijɛgɛ so de ɲininkali bi kɛ ni tirabu cira garijɛgɛ ko kama. Ni ka tila ka garijɛgɛ den fana ɲini tirabu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ tirabu cira garijɛgɛ ko kama. Wa o kɛlen don hali ni tirabu ma ci garijɛgɛ ko kama, garijɛgɛ den kibaru bɛ se ka na laturu kɔnɔ ani garijɛgɛ so kibaru bɛ se ka na laturu kɔnɔ. Nka mɛ komi nin ye laturu ye min cira garijɛgɛ ko kama, o kuma an b'an ka base kɛ o ye. Ka yira u la k'a fɔ ko n ye kuma min fɔ o don la n bɛ n ka kuma kan. Nɛgɛkolon gosi o banna. An bɛ k'a ɲɛsin ko tiɲɛ de ma. O la an bɛ garijɛgɛ so filɛ Nuhun kɔrɔ de bɛ yen. An bɛ garijɛgɛ den lajɛ a joli bɛ tirabu kɔnɔ 1, 2, 3, 4. Mɛ garijɛgɛ so Nuhun de bɛ yen. Nka mɛ Nuhun joli fana bɛ tirabu kɔnɔ garijɛgɛ so kɔfɛ 1, 2. O Nuhun fila min nana, kelen y'a yɛrɛ sɔrɔ Ibrahima ka so kɔnɔ. Ibrahima bɛ tirabu kɔnɔ wa? Ayi. O Nuhun filanan fana y'a yɛrɛ sɔrɔ tontigi ka so kɔnɔ. Tontigi bɛ tirabu kɔnɔ wa? Awɔ. Tontigi y'a yɛrɛ sɔrɔ jɔn ka so kɔnɔ? Sabu Badara ka so kɔnɔ. Sabu Badara bɛ tirabu kɔnɔ wa? Awɔ. Wa a ye mɔgɔ min ja laturuko la, ninnu bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye. A m'i ja fana, u bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye. Nka mɛ n bɛ kuma kelen tigɛ ka bɔ a la, n'a ka di n ye n bɛ tontigi kuma tigɛ ka tontigi ka so kɔnɔ Nuhun min bɛ yen n b'o kuma tigɛ ka tila ka Sabu Badara ka kuma tigɛ. Ni n y'o fana tigɛ hali n'a man di ye, Nuhun min bɛ garijɛgɛ la ani Nuhun min bɛ denɲɔgɔnso la, Adama min bɛ bado la, min bɛ faso kɔnɔ, min bɛ dimi na ani min bɛ juguya la, hali n'a man di ye u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. Min ka di e kulo ye ne t'o nɔfɛ dɛ. Tirabu cira hakika ye min ye ne b'o de nɔfɛ. O kɔrɔ ye jumɛn? Tirabu cira Dirisa de tɔgɔ la. So jumɛn de bɛ Dirisa yɛrɛ yira an ka laturu kɔnɔ? Nin de bɛ ne ni mɔgɔw cɛ. Mɔgɔ de bɛ se laturudalaw ma. Olu laturudala de bɛ kɛ fasotigi ye. Mɔgɔ min ser'o ma o bɛ kɛ denɲɔgɔn ye. Wa i bɛ se laturudala dɔw ma e de bɛ kɛ fasotigi ye, e de bɛ tila ka kɛ denɲɔgɔn ye.
o kuma olu ka laturu la olu ɲina n'a kɔ de wa n ko ji bɛ bɔ kulu la ka jigin de mais ji tɛ bɔ duguma ka yɛlɛ kulu la dɛ mun y'a kɛ laturu kɛra an bolo mana de ye ni min ye wari dɔɔni sɔrɔ bɛ tigi dogo laturu kɔfɛ ni sababu bɛ min bolo bɛ ti dogo laturu kɔfɛ ni binni bana bɛ min na o bɛ ti dogo laturu kɔfɛ ko jinɛ b'ale la bon j'en passe wala m'aw kalan k'an to n ka kalanso kɔnɔ ka dɔɔni fɔ aw ɲɛna ne k'a tɛmɛ ni n ka kalandenw ye k'olu former k'u bila débat tɛ ne ni aw cɛ aw kalandenw ko tɛ min y'aw kalan olu yɛrɛ tɛ se ka ne jɔ kuma tɛ aw ma waso tɛ dɛ kɛlɛ fana tɛ dalu de bɛ kɛnɛ kan preuve contre preuve n'o kɛra dɔrɔn hakili bɛ lafiya mɔgɔ min sera ma n'a tɔgɔ ko Dirisa walima Emmanuel laturu bɛɛ cira ale de tɔgɔ la mais laturu min bɛ wuli ale yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma fɔra an ka laturu so naaninan kan hali n'a man di ye o Dirisa Adama y'i da Dirisa ka so kɔnɔ o kuma na laturu cira Dirisa tɔgɔ la walima laturu cira Emmanuel tɔgɔ la a bɛ k'a fɔ ko e Dirisa walima e Emmanuel k'e ka garijɛgɛ ko e ka garijɛgɛ nin y'o fɔ k'e ka garijɛgɛ min fana ko lo k'e bɛ garijɛgɛ min sɔrɔ musolakaw bolo nin y'o fɔ ɔ ko o garijɛgɛ ko bila garijɛgɛ tɛ dɛ nin y'o fɔ ɔ ko o garijɛgɛ ko de dimi bɛ o de la walima o de jɔlen don nin y'o fɔ nka mɛ ko o garijɛgɛ ko bɛ hasidiya kɔnɔ a bɛ ɲɛngoya kɔnɔ a bɛ lagosi kɔnɔ a bɛ juguya kɔnɔ nin de y'o fɔ wa ko o hasidiya o ɲɛngoya o lagosi a n'o juguya k'o bi ka bɔ cɛ wɛrɛw de yɔrɔ la i cɛɲɔgɔnw yɔrɔ la walima cɛ wɛrɛ olu yɔrɔ la an b'o de wele ko denɲɔgɔnso ko kuma banna ye ko kuma banna ye ko garijɛgɛ ko kuma ko banna ye ko gamɛ ko k'a fɔ Emmanuel tɔgɔ la walima k'a fɔ Dirisa tɔgɔ la ko kuma wɛrɛ bɛ tarabu kɔnɔ k'a tɛ min kalama dɛ ko hali ale Dirisa walima ale Emmanuel ko a jigi dalen bɛ wari minnu kan jigiw o de ye nin ye o dalen bɛ wari minnu kan o de ye nin ye ko o wari fana bɛ hasidiya ɲɛngoya lagosi ani juguya fana kɔnɔ dɛ nin de fana y'o fɔ ne mɔgɔw m'a faamu nin n'o kun de ye dɛ n y'a fila de tugu ɲɔgɔn na na n ka a bɔ ɲɔgɔn na pour que u bɛ se k'a faamu parce que farafinko don a fɛnɛ nin a bɛ faamuya donc nin y'u bɔlen ɲɔgɔn na pour que u bɛ se k'a faamu ça se comprend ɔ donc maintenant o kuma fɔra k'o ba ɲi o kɔrɔ garijɛgɛ bɛ juguya kɔnɔ laturu san filanan kɔrɔ jumɛn ko komi garijɛgɛ bɛ juguya kɔnɔ garijɛgɛ min ni Dirisa walima Emmanuel ta don n'a b'a sɔrɔ ka bɔ musow yɔrɔ la o tɛ bila garijɛgɛw ye o garijɛgɛw jɔlen don ka tila k'o don hasidiya kɔnɔ ko san filanan bɛ jumɛn fɔ garijɛgɛ ko la o san filanan bɛ k'a fɔ ko bɔn ko o garijɛgɛ min fana filɛ nin ye ko a ka garijɛgɛ kow ka suma dɛ Dirisa ka garijɛgɛ kow ka suma walima Emmanuel ka garijɛgɛ kow ka suma hali n'a y'a sɔrɔ Adama tɛ tarabu kɔnɔ bilen wa san filanan bɛ ka kuma wɛrɛ fana fɔ dɛ Emmanuel walima Dirisa o kuma nin hali n'a y'a sɔrɔ garijɛgɛ ko tɛ o kuma nin fana b'a ka san filanan kɔnɔ i n'a fɔ n ye dɔ fɔ yan cogo min ko o kuma ye jumɛn ayiwa basi tɛ Dirisa walima Emmanuel k'a yɛrɛ ni ɲɛngoya don ani hasidiya don ani juguya don min bɛna ta ni ka furu ko dɔ sɛgɛrɛ walima ka kanu ko dɔ sɛgɛrɛ walima ka mandiya ko dɔ sɛgɛrɛ n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ bolola baarakɛla ye ale bɛ se ka dabali kɛ mɔgɔw tɔgɔ la i n'a fɔ a bɛ se ka dabali k'a yɛrɛ tɔgɔ la mais dabali nin jɔn b'a kɛ Dirisa de b'a kɛ walima Emmanuel de b'a kɛ a bɛna dabɔ jumɛn kama furu ko dɔ kanu ko dɔ walima diyaɲɛ ko dɔ n'u mun y'o fɔ furuso kɔnɔ o ye ka dalu dɔɔni d'i ma laturu san filanan kɔnɔ min ni san fɔlɔ ta tɛ kelen garijɛgɛ ko sira y'o ye n'o o kɛra Zumana ye ni ka tila ka bɔ ni kibaruya kura wɛrɛ a bɛ min faamuya kɔnɔ n'an bɔra yen dun laturu san sabanan bɛ taa ka taa kuma bɛɛ ban ko tarabu cira Dirisa min tɔgɔ la garijɛgɛ ko la
walma Emmanuel min togala gardige ko la turu san sabana so flana no gardige soyi o yokuma be bay ko ka fo Dirisa nyina walma ka fo Emmanuel fana nyina ko bi kla kana gardige basoro abi kla kana gardige chama soro ko jonyo fo ko Musa yo fo la turu san sabana so flana kono no gardige soyi ngamota bale ko kibara were fana be Dirisa ka san sabana kono kibara were fana be Emmanuel ka san sabana kono gardige ko ta temene koro kofe o kibara chama be o ye jigiya bawye o ye ya fami nge ininga na fulu chama soroli ayre Dirisa walma Emmanuel abina furu ko mi hasida no nyangwa no jugu yake atafara walmo taka la turu san sabana so wolo fana ko o furu no kanono mandia ko bige mi daye tuguni ka san folo gardige ko fo ka doni tomola oni gardige ko te fangele ma ke baru be trabutigi nafa ka san frana fo gardige be kisa min kono ko fo ni ka kila ka dore faroka oni gardige ko te fangele fa ma be trabutigi nafa ka kila ka sa sabana fo gardige bi na laba tugumina ko fo anyina ka kila ka boni kisa were mi na be trabu kono al ni gardige ko te abi trabutigi nafa okutuguri ko wari bi ko ni bora dro mo bi la mo bi tugu ko mo ko munu bi la me ka tugu ko il est temps que uluwo onwo ambe ka nye dale sa amena ko nunu na sa shite ka se ka nye soro anyere ka hakili blood dusu nye ni ka anyere body bi do kono amta nye tugu bi o ya ni la turu chira Dirisa togala walma Emmanuel togala nye don tige parce que mon ami ka temu no spécialisé kundo de betemu nunu na ku spécialisé kuta ka ke krengranyala ni trabu chidoro réseaux sociaux sans fait il se ka kalande ni karamugo do mangame ulote la truko kalama kwe ibu mangame la tru chira mungama la tru chiku fanyina adoseta aboseta ne wo fo mi se ka ne bolo sani ka girin ka fo ko la tru chiku ikanga la tru kuma be de fo kaba ni klala ibu soro ka la tru chiku fo na jara ala ne be ni trabu yelama chugo kadinye me trabu ni yelama o kono ka koro finyina wa ni nklara le misora kinyini ka kari o kuma na trabu ni kuma be folo koro ko fe trabu chimu kama ne ke ya chi donki baro kama mese ka kuma ni ke donki baro tuguni ka dime mo wasoro nyafo ni ko sanki baro me trabu yelama ka ke sanki baro e kadima na ambirile be kuma ngandoro achikun fanyina de trabu chira kunima kama angata chila donc ni trabu ni chira gardige ko de kama Dirisa togala walma Emmanuel togala aw ni ala che ne trabu de nani jume to mon ngono yalo nodo ibe trabu de nani to mon ngono a trabu de nani abse kata adama dima me adama koro ko gardige ko otoyewa o ngame yano adama fana ba ko na ebe la dime fo 4 la mo ka la ni ne gardige mi ko biso obisra fanyo kono ni kono otisoroya san folo kono otisoroya ali adama yele ka tumoni kono san folo na kono ali ya tumoni adama yele ka tumoni kono adama teya me oteya fana gadega ko bale parce que zumana be ka gadega sumaya fo san sabana kono ali ni kala meleke ni yo tumo adama tse ka dima ngame kana sigade gadega so kuma before ka bani tumoni ni ne ali be karamo desele sirade ou déceler sira de do dine den fla jigine mo den fla ka fen jigine tasuma den fi den ka fen jigine akiriti karataw ou déceler ni bela sisa ne retaro bina mi fanya na bile ma na metamise donc ne gadega ko e mi Dirisa togola walma Emmanuel mbaye la matuguni ni kake trabuye ni fana tira gadega ko kama muso de serima muso mi togo ko Hawa walma Hawa de yiwe kikaka gadega ko fla aye Hawa ikanga juma nyine Hawa bolo folo o yebe Hawa fa to nyine galike Hawa mi fa to yoko Adama trabuni chira Hawa de togola Hawa mi fa to yoko Adama wa chira Hawa ka gadega ko togola ola sisa so jume de be Hawa yele ka manabo o ye la tru so sabana de ngame o la tru so sabana ye
trabude ni mebe adama be o adama soroma kelen fila saba nani be laturu kono ngam yoro jume de no bo nyona aw ka dala ka fo ne ba donga time aw ka karamo ka o ye adama mi kuma na faso kono c'est très important na fa ba de bo o adama na parce que o adama ni mika hawa la somi fa ba du kono ne hawa ka gadege ko e abikla kana hawa ni ga tuguni hawa ifani mbe no fana to ko adama o kuma na ekume soroke ka bo adama de ka here lawa walma ede kumbe here ke adama yewa no yi fai walma ka fa kunya bise mima no gadege ko ube sena ka kombinye ngano gadege ko de joledo abafi na ko wallahi alele kun jole be fa koro walma fa ka soro do do kumika here la se alema ngamo te biere ya fo tugoni ko te biere adama ni de ofo o gadege o de joledo ha fo ko wallahi ne kuma mi ga mfaye ndesela la walma kuma soro ke mfaka gadege ko mina o de jora la haratere ka fo ko ne ba fo kun fo tere ne ba fo avec preuve à l'appui o ko gadege de joledo ngamo ko gadege be jume kono o be hasidiya do kono nyengoya do kono la goshi do kono nuhunde yo foya o hasidiya o la goshi o nyengoya ano juguya ko bi ka bo chewere de yorola chewere jo hawa fa adama kofe to be hawa fa chenyogonye alna kara balma ke mi eche ngo ya fa chenyogondoli mo nyire ne betrabu ko melege sedo ko ta banede ko akla ka fo adama demuso hawa nyina ko ka yere jigiya ukele ka kere soro jigiya munu ndalebe waruga ko alo o war ko fana o be hasidi akono abe nyenwo akono abe la goshi do kono miye achenyo nkaye ekuchugudi ibikla ka fo hawa yana ko kibara were fana baka kibaru kono minteni no ya soro hawa be furu kono ko aka furu pour que cheka se ka yera la ka fo ka ba le fe walma cheka furu yere sira yera lela no yo furu yo mo no nyogon che sira ko sira ka suma walma ale yere fana ka suma tante ale yere bolo kuma be ale ka yera furu che la ka le ba fe ala utala le ko fo ko sira ka suma zuma na kote na so ate furu la do iba fa na kima fa ate furu le na maka furu soro sira ukasuma ala utala ko te furu so kono zuma na ko kaka suma apana o kiboro na ka gadega ko te fangele fede me o kiboro no fana fora nyina ubad na fanga me gadego ko kuma fora na mboredo sanflana kono abina jime fo hawa ka gadega ko la abina fo sanflana kono ko hawa ko gadego be juwa kono na ta ota yika gadego ko kasuma suma ngote na ka le hawa etugunindo amkla ka kuma wore faina fasoni furu nuhungoro amkla ka faina o kuma ne ka furu sira munu kasuma refa ko be mami mbulu iwolo fa fara fa balmonga kata se ka fa ko ya be munu mbulu na so be furu kono uluka la goshi ka che ka furu kola na so be te furu kono ukalla goshi fa mba be fana be ka furu ko le no fe alle mo ko ka bi fe no lu bora kalama no mata fendo fo ka chen u ta fendo fo ka ya pour ka tripse ke to a ben kicha ba fo ko wuli balido hey akla ko mundu ko gabe no o kibaru borai gadega kwani kasuma oye ka information ta ka di adama demso hawama information mi nana ka gadega ko te fangile ma bora gadega trabu kono sanflana sa samana ta kuma ba aba fangina sansama nana adama demso hawa kibina gadega bawsoro gadege babina soro gadege chama bina soro latru sansamana yofo kasoro musa delebe latru soflana kono latru sansabanana ko gadego kabo gadego bina chaya sumaya kofe ani nyengoya ni be kofe ko game hawa yere moye ne hawa bi nyogoro ibala je abike mogo kulo kuma ba walma abike mogo farso ba na sora kulo makumba afarso makumba iba fa na hawa yere mogo dusu ba wala mogo yere ba musa de ko fo faimena musa bi ko fo badu sokono hawa tse ko fo na soso onaka gadega ko te kelene kaira hawala ko fo ko ebe trabudo ibitala kaira hawala ifau ubeki ka furu ko me juguya wala me ka fa ko be munu munu ki ka furu ko me juguya furu ni mitla ka kede
furu bi kila ka kɛ o ye min juguya o de bɛna kɛ tuguni wa walima dɔwɛrɛ de bɛna kɛ wa ne ma sɔrɔ k'o dɔn nka mɛ furu bi kɛ parce que a furu sira hali n'a sumaya la o tɛmɛna kɔrɔ kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ furu la i ka furu bɛ faw yɛrɛ ka ɲɛngoya kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ka suma ka sira yira i cɛ la i bɛ tila ka na furu yɛrɛ bato a bato cogo la i n'a fɔ furumuso ni fɛn fɛn k'a ka cɛ ye jumɛn bɛ k'o fɔ Musa de bɛ k'o fɔ k'a to furuso kɔnɔ laturu san sabanan na o ye ka Hawa n'o ye Adama denmuso ye k'a ka garijɛgɛ ko baro bɔ ka tila ka kuma wɛrɛ fɔ a ka laturu kɔnɔ min ni garijɛgɛ ko tɛ kelen ma a bɛ Hawa nafa aw minnu b'a ka duloki bɔ n karamɔgɔ y'a fɔ ne ye nin min fɔ e karamɔgɔ y'a f'i ɲɛna wa a t'a dɔn kuma tɛ k'a fɔ e ɲɛna jagoya tɛ ka kɛ ne fɛ mɛ ne ka sariya b'a fɔ ko min bɛ ne kun ni n ka jɛ n ka laturu dɔnni na ne k'o fɔ hakilimaw b'a kanu k'a k'a fɛ ne ka cɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka na ne b'u kalan wari la i bɛ sɔrɔ ka dɔn mankan mɛn a kɛra wari ɲini ye ni wari ɲini tɛ jumɛn bɛ se ka ɲa e bɛ forfait min k'i ka téléphone kɔnɔ ka taa YouTube ni réseaux sociaux tɔ sanfɛ o tuma na jɔn bɛ forfait di e ma fu a wifi lama fara i bɛ taa crédit lama min san fu tɛ o donc e bɛ ka wari de k'i kun ka yɛrɛ réseaux sociaux sanfɛ k'e bɛ taa kalanyɔrɔ ɲini jɔn fana bɛ kalan di e ma fu k'e ka dubabu ka bon n'olu ta ye wa n'a y'a bɔ a yɛrɛ la k'i kalan fu o baraji a b'o sɔrɔ mɛ k'a fɔ ko e de b'a fɔ ko fɔ a k'e kalan fu n'a mɛ e kalan fu o kɔrɔ wari ɲini na don dɔnnikɛla tɛ ala kana kɛ dɔnnikɛla ye ne t'i kalan fu ala kana n kɛ dɔnnikɛla ye n t'i kalan fu parce que ne yɛrɛ ma sɔrɔ fu jaabi b'aw bolo ka ɲininkali kɛ 00223 78 62 44 36 an bɛ bi taa jɔ yan an bɛ tɛmɛ n'a kalan tɔ ye bamanankan na an ka sali kɔnɔ an bɛ tila ka na tubabukan video labɛn an b'a fɔ ko salamu aleykum aw k'an bɛn